dress. And oh no day guys, dress. Hi guys, good morning, happy Saturday. So for today's mini vlog guys, kay mga some clothes nagipalit ni baby. So you know na guys, hapit na tamo pop. So, mga kuan lang, mga nabudol sad ko ng mga cute stuff or cute na mga clothes for baby. So, if you want as well to order guys, mga inani nga clothes, I'll try to tag them na lang ang ilang account sa TikTok. Di ko nakapalitan ni guys. Na also sila Facebook. So, I'll tag them so that you can check their account. So first guys is this one. This cutesy. Paano siya guys? Dress. Yeah, it's a dress. And oh no day guys, dress siya. Then naa siya. This one. Pair. Yan. Or at least di makitaan si baby. And naa siya cup. So, super cute kay guys. For this size, ang akong ikuha is 3 to 6 months. 3 to 6 months guys, for at least dili dayon matubuan ni baby. So, upo man ko kahibaw guys. So, unsa kadako si baby. So, yan. This is the first one. Super nice. Mga napalit ko lang ni for only 200 plus. 200 to 300 plus. And super nindot kayo ang quality niya guys. Super humok. Yan, so super nice na baby. So this is the first one. And then the second one is this one. Naghapon siya kalo. Yan, diba? And then this is the top. And now siya pair nga short. Yan. So super nice kay siya guys. Nice kay siya print. Diba? Super nice na clothes for baby. Kaya guys, preparation for summer next year. So by next year, mga around ano na siya, 3 to 4 months, 5 months. So igo na kayo ni guys. So, super nice kaayo and super nice jud yung quality. Ang brand ani guys is RB. Yan, 3 to 6 months kihapon. And the next na ko gi-purchase is this one. Yan, preparation para sa bunyag guys. Diba? Na siya andam. Super nice kayo na siya. Headband na free. And this one, super nice. Ano siya sa likod. Yan. And then, kung ano siya guys, nindot siya kay na siya inani sa ubos. Yan, so dili jud makitaan si baby. So nag-diaper si baby. And then na siya inani. Diba? Super nice kaayo. Then, pila ako palit ani? 200 plus, 300. Pero gawin siya nilapas og 400 something. So, super kuan ganyan. Super affordable. And, super nice kayo quality guys. Yan. I think 3 to 6 months na siya. Yan. And then, the last one is this. Cute. Pang everyday na siya yun ani, yung onesies. Yan. Nani siya sa front, and then nani siya sa likod. And na siya pair nga shorts. Pick shorts. Yan. So, pang daily ni baby. Yan siya dari sa balay. Para dili mainitan. So, super nice kay guys. So, 4 kabok ang akong na-purchase nila nga items guys. This one. So, affordable na kaayo jud. Super nice kaayo ang quality. Dili ka magbasol. And now, also pa freebies si seller. Thank you so much. We have a wipes and an anti-mosquito sticker. Yan. And guys, if you want, if ganahan mo aning akong gisulot na dress, nindot kayo siya guys, embroidered na siya. If you want to order, you can message lang ang akong page, which is Enesity. Yan. I'll put as well ang link sa page na mo guys. Super nice kayo ni guys. From Bangkok na siya. Nindot kayo na siya. Oh, quality. Yan. Super nice ang tela and then embroidered. Barato rin ni guys.
affordable ra kaayo ni. So yan, almost currently rate na ako ano ta, 34 weeks and 1 day. So gamay na lang guys. So that's why I'm preparing na ang mga stuff ni baby. So yan lang guys for today's video. Bye bye.